बनाया। अल्लाह ऐसा तुझे खालिक ने करदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने। महबूब के आमाली को मुख्तार बनाया। الذين أجابوا لله وأجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم أحينا بسنته. اللهم أحينا بسنته. اللهم أحينا بسنته. تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير وأنتم متبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.